Buk hastiwo belakeno dal bidal pati ya kalai ayang ungya ke uyang abahai keno asok thai snam lainani bagai bodol kabang kokno tini bodol no ragrinani bagai ahai keno khamulai mani abahai keno nukjago tini ahai keno damsora jampui constituency bisingo aisha gandari ma kami amchai hini tongmani tiprasha kami a amchai ni likurokno dal bidal pati ya kari tipramothani bana romphai mangpli kasai faika chung thai se abon khobe tre ching bang ba chini hogra be chung sale ma ko pharo tu abo ba thele le chung to sa sinya thang yo bo chung to ma sale nai akho abo jo toro no ada be ne sia ke no gi sa sok thang le be bo tung nai an ko ta ku ro ba ro kharo na jo ton sa ka wo ko ma sa yo an le chung ko ma ka ham bus tong wo chung nga ye tui sale ni ba upan da o jati yo akhe chini tribal man ho sai ma to tinio purbo bandarima east bandarima bisi khohawo nit keha program o boro tini IPFT BJP ake CPM ni ya kariye ti pramo thawo bubagrano hamyo ye phaine rono puila obrano ini khabe khube ke ya chau so khaksamo chubaila so lai thangnai 4-5 বছর जों तिप्रा मथा बुबाग्रानि तैथेमो बाय तिप्रा सारावनि हामपान्दानो तैये तिप्रा सारावनि भबिष्यतनो वाइसोये जों आंदोलन खेले आबो आंदोलन खेलेमो चिनि मिसियोफो तिप्रा सानि मिसियोफोनो स्काम सियो त्रे बुइ पार्टियो तांगे सामुं तांगे तंगे फोनो तो आरो फो तंदै ब्रां तांगे नायमि ब्रां नि जेनो मिसिये तिप्रा मथा पार्टी याखे bo raja yake sini ba yele tre samung tamani ma leader kaham chung no ya modi ke brang pom siye tinio tipra mo thawo brang haimse army brang no chong ba thake khaksai ma to brang ni khapang no brang nchi ro ma bai ke brang siye haimon ba ye chung be thake bujai ku ye ti memoni komo phono ongya brang ni jerm siye brang phaimon ba ese brang no ang khaksang mo be thake masau army bis kaung ko chung pala ke tang lai nai joto chung ta kumku chini jati bungso chung thaha ke kau ba lam ba ke chung lai nai boro jati saile yaye chung ti prasa ro joto community ni bro no chung respect riye man सम्मान to ye joto no chung thaha ke ya prisele ma bar no chini bubagra thansani khorang ba ke ringe to modiyo tinio thansani mario chung pelimo barke khapsamon kause army biskaro chini haba klauma to ko যতক্ষণ পর্যন্ত তিপ্রা সারাও বহানিম সারাও বহানিম অধিকার মায়া হাত জড়াও চুম লড়াই খেথানে নানাই আমি এটাও চুম সেন্ট্রালো দিল্লিও যে একট খেমো ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার আকে তিপ্রা মথাও চিনি মহারাজ বাইকে যে একট খেমো আবার তিনি জরাফো ইমপ্লিমেন্ট কে ইয়াকু আবন বাইনো চুম বারবার সাই তো বিজেপি সরকার সেন্ট্রালো স্টেট অফ বিজেপি সরকার চুম সরকার নো আপিল খেও nang tipra sarano soi boimani hamya wa to singke tipra saroni development no jodi nang chomi singke kau bai maha sabka sab sarka vikas ye kau samo bai uya ye samong bai sabka sab sarka vikas ening tho tinio nang je development ni kau samo tini no rimo to rimo lama rimo no chono ye to no rimo broni chio no riya central government scheme chio pm awas yojana chi jero lama bron chio mai to chong ke pm সরাক যোজনা জিও সেচম মাইও এরপরে নিনি তুই ব্রঞ্চিও মাইকে জল জীবন মিশন সেন্ট্রাল স্কিম জি জমাই স্টেট গভর্নমেন্ট আসে ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকার তিও রাং বাংমা তুই তো 32,000 কোটি লাই থানে অর্থ বছর নাং তুই তো মিছিকে ত্রিপুরা এডিসি এলাকাও বিভিন্ন কোনা কোনাও লামা কুমা চায়াং তমো তুইনি ব্যবস্থা চায়াং তমো স্কুল কাহাম ক্রুই তমো নরা হনুক না শিখনা tinio BJP khetonai IPFT khetonai phono khna sarkar tonai ko inba bram ma ko aboni samu kamaya abon bai chong du khongo chini ham saro no chong no podi ke thonge temo rajniti bai ke thonge temo abon bai se tinio chong jot no thaha
फायदे चौ चिनी माइ थैनो चौ सालाये चिनी माइ थैनो सीला मानबो चौ एक के थाहा के अने ये चौ कावे तिनियो सीपीएम आसु बसर राजत्व के थायो एडिसियो अंचल पाखे उल्टा याकुं चनो खाखै नाये याकुं बुफाय खै नाये आइन बायके पा खाखाले वहां पर चौ खेला मैया एडिसियो चौ 5 बसर फाइमो चिनी एक्सपीरियंस चौ नो वहां पर सामुता माने खमाता करो चिनी रवा 37 खान बिल एडिसियो काउंसिल पास केमति प्रसारण हामपान्दाओ तिनी लैंड बिल पॉइंट दी कस्टमरी लॉ पॉइंट दी जातेर जात चिनी बिल स्टेट चिनी पेंडिंग तो आबरो नो चनो इंप्लीमेंट खेरे मी सिंखे सेति प्रसारण हामपान्दाले माने चौरो हामपान्दा सबका साथ सबका विकास इनो बेले विकास मयो आमया अपडेट नो चौ सिले ने नाम आरो मी 20 काउ पता एलायंस और मानी काउ मा चौ थाये तो एलायंस भी फोन चिनी दाबिले चिनी दाबि नो तो नाय एलायंस मी हे चोमब्रां बाय पालुये त्रे चिनी दाबि पाउथान मा आबया ति प्रमथानि आइडियोलॉजी जो आईपीएफ टी देखिए ती बीजेपी राव बाय पालमन चियो आईपीएफ टी त्रिपुरालेन क्रय धम देखले चोंगे ती प्रमथ हावले पदि खले उमैनया आर बाय चों ज तो न सावो ती प्रमथ हाक बोयमा सामो तांग तो ती प्रमथ हाक बोय सामो न रमि तांग थाने आमो एत्रे बेसी काउ साया चिनी जे फाइने रनो त्रे वे खाचमो काउ साये आइनि काउ रन था एताउ चों चिनी प्रोग्राम थांनाय नाय आमनो हा टोटल तिनियो चिनी थियो जॉइनिंग मो जेटा वास्तव काउसे कोनो फेक या क्या को चिनी 100 जना थियो 400 जना हि चौ साया चिनी रव आईपीएफ टीम सियो दालाव दिन थांबे चोरो आईपीएफ टी नि परिवार के मुसा परिवार चोरो वांग के खा बकरी था बीजेपी नि वांग के खा मत्रय आरे भो आईपीएफ टी बीजेपी सीपीएम नि मिले बरो टोटल 41 फैमिली नि 109 वोटर तिनियो जॉइनिंग के बरो चौ कलसा तोंगे क्लियर खेमी का मो आईपीएफ टी निमसा बीजेपी निमसा सीपीएम निमसा बदि के खेमी का है के बोब्रांग चोबई फाइमोनी कारण तो ब्रांग टाइप चिनी को आईबीएन चियो चौ नाहा मांबे ब्रांग मा फाइ मांबे चोबई पालो ब्रांग क्लियर के ब्रांग को से सा मचो आइ बर खबसाय मा तो के बोदैनो त्रे 20 काउ को चिनी ता तिनियो त्रे जागाव को जॉइनिंग डेली से सिंथि जॉइनिंग तो ता उची नाइसिं पाराव प्राय 1000 को जॉइनिंग नै के बोदि के से चिनी बोदि के से साल गई बावी तो आमो 20 काउ ति प्रमथ अप्लाई नाय जों सिसाव जे कुनो बाबे ति प्रमथ सरकार थाने अब चिनी जे चुक्ति तो मो आबो इम्प्लीमेंट खेरे नाय बसु न आं काउ साने